जय जगन्नाथ। मोर चैनल ले मनी माइंडसेट आपण मानक समस्त को मु स्वागत करुच्ची। देखंतु आज जीवन बीमा विषय मु किछि कहिबी जोटा कि अति जो माने कम पैसा रोजगार करुचंती से माने कौन करबा उचित एवं मिडिल क्लास रे जो माने अछंती धरंतु 25,000 30,000 बा 20,000 रोजगार जो मानकर अछि दरमा से माने कौन करबा उचित किभली बीमा नेले सुरक्षित रही पारिबे एवं परिवार मध्य सुरक्षित रहइबो से विषय मु आलोचना करिबी। आमे लाइफ इंश्योरेंस काहे करिबा देखंतु अति जणे जदि कम पैसा रोजगार करूची सीए तार परिवार को मेंटेन निजे करूची जोटी सी घर मुखिया ता उपरे 5 जण 4 जण बा 6 जण सदस्य डिपेंड करूचंती। सी इनकम कले ये घर चलिबो से क्षेत्र रे से लोकर निहाती गोटे लाइफ इंश्योरेंस करिबा उचित। कले कौन हबो जदि सार किछि हेई जाए से लोकर बा डेथ हो जाए ताहेले किछि टंका जोटा कि जीवन बीमा कवर करिवो जोटा कि एलआईसी आपनक परिवार को से टंका दबो से टंका रे परिवार लोके जहाँ भी हेले किछि गोटे करि परिबे बा चली परिबे सेति पई इंश्योरेंस करा जाय थाए। कथा रहिला जदि से माने से लोकटी आज कोनोसी एक्सीडेंट हो जाउची बा इंजर्ड हो जाउची सेही क्षेत्र रे किछि पैसा मिलिबो जोटा कि घरर लोक चली पारिबे एवं जीवन बीमा से क्षेत्र रे हेल्प करिवो। तेणु करी तार गोटे इंश्योरेंस निहाती जरूरी। किंतु मिडिल क्लास लोक माने जो माने 25-30 हजार जने रोजगार करूची से एलआईसी करिवो बा टर्म पॉलिसी करिवो से निजे चिंता करिया दरकार। किंतु एक्चुअली देखंतु टर्म पॉलिसीटा होची सबुठारु भल पॉलिसी। सेतिरे कोन हे थाए आपण जदि कम बयस रे पॉलिसीटा करंती ताहले आपण कम प्रीमियम देबा को पड़ी थाए। धरंतु आपण 60 वर्ष बा 70 वर्ष पई प्लान टी कले आपण को 70 वर्ष पर्यंत आपण को टंका देबा को पड़िबो जेति की टंका रा आपण करिथिबे। धरंतु आपण को कोटिए टंका रे कले गोटे कोटी टंकार जदि करिवे पॉलिसी आपन को धरंतु 600 कि 700 टंका देबा को पड़िबो प्रति मास। आपण प्रति मास देई परिबे 3 मास रे देई परिबे 6 मास रे देई परिबे और वर्ष को भी देई परिबे। किंतु एटा आपण जदि 70 वर्ष पई कले 70 वर्ष पर्यंत आपण को ये प्रीमियम देबा को हबो। दिले कोन हबो जदि आपनकर किछि क्षति हुए बा डेथ हुए ताले आपण को कोटिए टंका आपण परिवार को मिल जिवो जोटा कि परिवार लोकंकर आ कोनसे असुविधा हबो नै। काइना आपण को ऊपर परिवार डिपेंड करूतिले ये टर्म पॉलिसी रे जो पैसाटा मिले एटा अधिक मिले। तार कारण होची आपण जो प्रति वर्ष बा पैसा दे देई गले धरंतु आपणकर किछि हेलानी आपणकर पैसा रिटर्न मिली न थाए। आपणकर इंश्योरेंस कंपनी पैसा रिटर्न करी न थाए। तेणु करी आपणकर पॉलिसी जो प्रीमियम बहुत कम पड़ी थाए जोटा कि मझिरे पीरियड रे बा इंश्योरेंस समय रे आपणकर जदि किछि हेई जाए ताहेले आपणकर परिवार को निहाती सब टंका मिल जिवो जेतिकी टंकार पॉलिसी करिथिबे। तेणु करी टर्म पॉलिसी होची सबुठारु भल पॉलिसी जोटा कि कम पैसा रे आपण अधिक बेनिफिट पाई परिबे। किंतु एटा डेथ बा आपणकर एंजोर्ड बा किछि शारीरिक अक्षम हेले ये सब क्षेत्र रे लागू हबो। किंतु आपण चाहिबे जे 70 वर्ष परे आपण बंचिचंती किछि पैसा मिलिबो से पैसा मिली न थाए। जदि बा मिलिबो एबे किछि पॉलिसी आसीछि किछि पैसा मिली थाए। किंतु विशेष करी कि प्लेन टर्म पॉलिसी बहुत भलो जोटा कि आपनको ए दुनिया को गला परे बा ए दुनिया रू गला परे आपनको परिवार को संपूर्ण सुरक्षा मिलिबो सेही भली पॉलिसी करिबा उचित जोटा कि टर्म पॉलिसी
କୁହାଯାଏ। ଆଉ ରହିଲା ମେନ୍ କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଲିସି କରିବେ ବା ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣ ନିହାତି ଆପଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୋମିନି ରଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୋମିନି ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନୋମିନି ନାଁ ଲେଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ଘର ପରିବାର ଜାଣିଥିଲେ ସିନା ସେମାନେ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଫିକ୍ସ ରଖିଛନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନୋମିନି ରଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି କ୍ଲେମ୍ କରିବେ? ତେଣୁକରି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଯଦି ନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଡାଏରୀ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁଗୁଡ଼ା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡାଏରୀ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଛି ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଉଚିତ। ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଗଲା ପରେ ପଛ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇକି ଯିବା କି? ଆମେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ SIP କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଟର୍ମ ପଲିସି ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି, ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଲରେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ପରିବାର ସିକ୍ୟୁର, ପୁରା ନିରାପଦରେ ରହୁ, ଏଇ ନା ଆମର ନୀତି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଭଲ କରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ କେଉଁ ପଲିସି ନେବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ କମ୍ ପଇସା ଯିଏ ରୋଜଗାର କରୁଛି ସିଏ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ରଖିଲେ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟର୍ମ ପଲିସି କଥା ଶୁଣିଲେ କେବେ ବି ସେ ଲୋକ ରାଜି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇନପାରେ କାରଣ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟରେ କିଛି ପଇସା ମିଳୁନି। ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର କିଛି ହେଲାନି, ସେ ପଇସା ମୋର ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ଟର୍ମ ପଲିସି କ'ଣ ବା ଲାଇଫ ଜୀବନ ବୀମା କ'ଣ, ଜୀବନ ବୀମା ଏବଂ ଟର୍ମ ପଲିସି ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବହୁତ ଥାଏ। ଟର୍ମ ପଲିସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭରପୁର ପଇସା ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ, ଆପଣ ଯାହା ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି କମ୍ ପ୍ରିମିୟମରେ ହ୍ୟୁଜ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ତେଣୁକରି ଟର୍ମ ପଲିସି ନେବାଟା ନିହାତି ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଇନକମକାରୀ ସେ ଟର୍ମ ପଲିସି ନେଇପାରିବନି ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକିନା ସେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ରାଜି ହେଇନଥାଏ। କାହିଁକିନା ସିଏ ଚାହିଁଥାଏ ମୁଁ ଯେଉଁ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ମୋ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କିଛି ପଇସା ମୋତେ ମିଳୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିଭଳି କରିବା ଉଚିତ ବା ଆମେ ଟର୍ମ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେବା ଉଚିତ ବା ଲାଇଫ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନେବା ଉଚିତ, କ'ଣ କଲେ ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିପାରିବ, ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ ପରିବାରର ଯେମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। ପିଲାପିଲି ପଢ଼ାପଢ଼ି ସହିତ ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧରନ୍ତୁ କିଛି ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଲୋନ୍ କେମିତି ସୁଝାଯିବ ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସିଏ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବେ, ଘର କେମିତି ଚଳିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଆପଣ ଇନକମ୍ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଘରର ମୁଖିଆ, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କେଉଁ ପଲିସି ସେ କଲେ ତାଙ୍କ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଆପଣ ପଲିସି ନେବା ଉଚିତ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପଲିସି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି କାମ ଦେବ ବା ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେଇ ରାସ୍ତା ଧରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଏ ଆଶା ଆଉ ଭରସା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।